जय जगन्नाथ। आज आम एक नुआ भिडियो नहीं आसचु जो थे आम जाना आमर ओडिशा सरकार को खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग तरफ जो चाषी रजिस्ट्रेशन हुए तार फॉर्म टी आम केमती निर्भुल भाव में पूरण करवा आमर सोसाइटी आम धान बिक्री कर तो आपण मैंने कहे ना आमर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट केबे हेबो स्टार्ट हैनी किंतु बहुत जल्दी स्टार्ट हेबो आज सन आज पॉसिबल अगस्त रे ही हेबो अप्लाई हैला। तो आज टॉपिक होची आमर आमे फॉर्म टी को निर्भुल भाव में केमती फिलअप कर निजे बिना कहार साहाय्य एवं आमर निजर लैंप्स बा सोसाइटी रे रजिस्ट्रेशन करके निजे धान बिक्री करके एमती निजे उन्नति हो पारबा। तो जदि वीडियोटी आपको हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं सांग मान सहित सांग भाई बंधु जी भी आमर अप्लाई कर सहित शेयर करदे है। तो चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो देखो फास्ट ए चाषी बरणी अच्छी तो आप जो भी जिलार होते फास्ट आपंकर जिलार नाम देवे देन आपंकर तहसिल आपंकर जो तहसिल थे तारी नाम देवे जमीक मुझे मोर तहसिल देन आपंकर ब्लॉक कि सहरांचल आपंकर जो ब्लॉक बा सहरांचल थे तारी नाम देवे देन ग्राम पंचायत बा वार्ड नंबर जेहेतु मु ग्राम पंचायत नाम देछि देन आप जो ग्राम रही ग्रामर नाम देवे देन आपंकर पिन कोड देवे ए है देन नाम ये लिखाई जहाँ नाम आप जो माने रजिस्ट्रेशन करने चाहते नाम देवे आपंकर जहाँ नाम थी जमी आपंकर हे तो पिता हो पारे स्वामी हो पारे तो ये मुझे मोर बापा नाम जमी अच्छी देन पिता लिखिली देन संपर्क नाम मु बापा नाम देली देन आपंकर परिवार सदस्य संख्या जी थे जमीक मुझे 3 लिखी आपंकर जी भी थे 3 5 7 8 जहाँ भी थी आपण मैंने देपारे देन मोबाइल नंबर यहाँ बहुत बड़ इंपोर्टेंट टॉपिक मोबाइल नंबर आप निर्भुल भाव में देले आपंकर जो मेसेज आसो टोकन आपंकर केते क्विंटाल कौन डेट केबे अच्छी से मेसेज सब आपंकर मोबाइल ही आसता है जदि आप मोबाइल नंबर भूल देवे ताले से सब पाइपारे और लैंप्स को बा सोसाइटी को दौड़ी दौड़ी आप बहुत हैरान हे सो आप मोबाइल नंबर को निर्भुल भाव में दिंतु देन विकल्प मोबाइल नंबर जदि किसी अलग मोबाइल नंबर अच्छी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे पारे दुटारे है फास्ट देले देन नेक्स्ट भी दे पारे देन आप एस टी एस सी एस टी एल ए क्लिक करेंगे एस सी एल ए क्लिक करेंगे जदि आप जनरल ताले ए क्लिक करेंगे मुझे जेहेतु जनरल मुझे क्लिक करी है आपको सिंपल देखा गोटे सैंपल मानिक चलते देन आप मंडी को धान आणवार संभावित समय आप केबे सुधा मंडी को धान आनीपारे जमी मुझे लिखिली नवेम्बर 1st वीक सेमती आप नवेम्बर 2nd वीक 3rd वीक 4th वीक डिसेम्बर 1st वीक 2nd वीक 3rd वीक एमती आप देपारे आउ रहा पक्ष चयन करूँ आप प्रथम पक्षर देवे कि द्वितीय पक्षर देवे जेहेतु मुझे प्रथम पक्षर देवी फास्ट प्रथम पक्ष को टिक कली बुझा पड़ा एतकी देन मो बैंक अकाउंट रो कौन सी नीड नहीं एटा हूँ DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम आपको पैसा दि जाऊँगी सो आपंकर बैंक अकाउंट कौन सी जरूरत ना जोटा मुझे कहबी आपण धान देलापर आई स्कान करने जावा पूर्व आप निजर DBT चेक करने लास्ट टाइम बहुत लोग सेमती हैरान थे DBT इनएक्टिव थे आप DBT को एक्टिव करें निजे है देन यहाँ 2026-27 वर्ष जेहेतु खरीफ फसल पे आम करूँ खरीफ लिखा देन जहाँ नाम आप रजिस्ट्रेशन कर आधार नंबर देवे यहाँ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट आप जब आप नाम करेंगे ताल आप आधार नंबर देवे बापा नाम कर बापा आधार नंबर देवे है जहाँ आप रजिस्ट्रेशन माने कौन फॉर्म टी फिलअप कर आधार नंबर देवे जदि से पुरुष जदि आप पुरुष होते पुरुष करेंगे महिला होते महिला करेंगे आउ तृतीय लिंगी होते तृतीय लिंगी करेंगे धान बिक्री करवा केन्द्र नाम आप कौटी धान बिक्री करने चाहूँगी प्रायतः बर्तमान सबू पंचायत सोसाइटी हो जाइए तो आपंकर नियरेस्ट सोसाइटी नाम कौटी लिखिदेवे आ लिफ्ट आपंकर जमीन जब लिफ्ट अच्छी जलसेचित ताल आप येस करेंगे आइदर न करेंगे सेमती कि बोरवेल कि इलेक्ट्रिक बोरवेल अच्छी ताल येस करेंगे इलेक्ट्रिक कंज्यूमर नंबर देवे यदि ना न करेंगे है देन आपंकर एतकी बुझा पड़ा देन आपंकर चाष होता जमीर बरण देवा ये देखिपे तहसिल आप जो तहसिल रही लिखे रेवेन्यू सर्किल आपंकर RI ऑफिस जो लिखे ग्राम कि मौजा आप जो ग्राम रही लिखे जमीक मुझे देखी दूसरी मौजा लिखाई यहाँ मौजा जमीक
ଲେଖା ହେଇଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୌଜା ଜାଗାରେ ଗ୍ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର, ଏଠି ଖାତା ନମ୍ବର ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟାରେ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାତା ନମ୍ବର, 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ଥିବ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ହେଲା। ଏଇଟା ଦେବେ। ଦେନ୍ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଯେତିକି ବି ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ ଦେବେ, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ବା ଖାତାଦାରଙ୍କ ନାମ, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାଙ୍କରି ନାମ ଦେବେ ଏଥିରେ। ଦେନ୍ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଉକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଭାଗୀ ଚାଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ, ଏମିତି ଭାଗୀ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲେ ଭାଗୀ ଚାଷୀ, ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗୀ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ନିଜ ଜମିର ବିଷୟରେ ଆମେ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଭାଗୀ ଚାଷୀ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର 110 ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରରେ 32 ଡିସିମିଲ୍ ମୋର ଜମି ଅଛି ପଟ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ। ତ ମୁଁ 32 ଡିସିମିଲ୍ ଯାକ ଚାଷ କରିଛି, ତ ସେଇ ସେମ୍ ଲେଖିଲି ଏଇଟା। ବାକି ଶାରଦ 1 ତ S1 ଲେଖିଦେଲି ମୁଁ। ସେମିତି 52 ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 86 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି, 86 ଡିସିମିଲ୍ ଯାକ ଚାଷ ହେଇଛି, ତ ଇଏ ଶାରଦ 2 ଯେହେତୁ ମୁଁ S2 ଲେଖିଦେଲି ହେଲା। ସେମିତି 83 ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି, 83 65 ଡିସିମିଲ୍ ମୋର ଜମି ଅଛି, 65 ଯାକ ମୋର ଚାଷ ଜମି, ଏଇଟା ଶାରଦ 3 ଯେହେତୁ S3 ଲେଖିଦେଲି। 76 ଖାତା ନମ୍ବର 0.222 ଅଛି, 22 ଡିସିମିଲ୍ ଅଛି, ଇଏ 42, ତ ମୁଁ 42 ଲେଖିଥିଲି। ଯଦି ତାପରେ ଅଛି ଜଳସେଚନ ଉତ୍ସ, କେନାଲ କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ବୋରୱେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଜଳସେଚିତ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ୟେସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଅଧିକା ଆସିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ 19 କୁଇଣ୍ଟାଲ କି 18 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଆସେ ହେଲା, ଯଦି ଜଳସେଚିତ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାତା ସରିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଏତିକି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ନମ୍ବର 86 ଲେଖିଲି, ତାର ପ୍ଲଟ୍ ଲେଖିବି ସେମ୍ ଏଠି ଲେଖିକି ଏଠି ସେଭଳିଆ କରିବେ ହେଲା। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ନମ୍ବର ପଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୟୁଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଛୁଇଁବାର ବି ନାହିଁ। ବାକି ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି ଆଟାଚ୍ କରିକି ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟେ ପେପରରେ ହେଉନି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଏଠି ତହସିଲ, RI, ମୌଜା, ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର କରିକି ଆପଣ ଯେତେ ଅଛି ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି ସେମ୍ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଏତିକି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିଜେ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମର ତାଙ୍କର ଏ ଧାନକୁ ନିଜର ସୋସାଇଟିରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କେବେ ହେବ, ଆପ୍ଲାଏର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲାଏର ହେଇନି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହାର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଫର୍ମଟି ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ସେ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଏଥିରୁ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏଇଟା ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୋଡାଲିଟିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗିଚାଷୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।